नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर कामरान। न्यूज़ व्यूज़ विद कामरान में नाजरीन आज एक इंतहाई ताज़ा तरीन जो है वो इंफॉर्मेशन के साथ हाजिर हुआ हूँ। कोरोना अब चूँकि सिंध में भी लॉकडाउन हो चुका है और हमारे खैबर पख्तूनख्वा में भी इसके हवाले से बहुत स्ट्रिक्ट इकदाम ले लिए जा चुके हैं। नाजरीन, कोरोना के हवाले से क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है इसकी बड़ी बात अब चल रही है सोशल मीडिया पे भी, और कल मीडिया पे भी इसका तस्करा चल रहा था। क्लोरोक्विन हाइड्रोक्लोरोक्विन को ट्रंप ने कह दिया था कि ये कोरोना वायरस के लिए बेहतरीन दवा है, और फिर आपने नाजरीन वो फुटेज भी देखी होगी कि जिसमें सहाफ़ी के साथ थोड़ा सा ज़रा तल्ख कलामी भी हुई। नाजरीन, क्लोरोक्विन हाइड्रोक्लोरोक्विन के हवाले से FDA ने अभी रिसेंटली बड़ी ताज़ा तरीन एक प्रेस रिलीज जारी की है, और वो प्रेस रिलीज हमारी एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल कॉलीग जो कि सीनियर फार्मासिस्ट हैं, सीनियर रिसर्चिस्ट हैं, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज, बहुत सारी रिसर्च वर्क में वो मुंसलिक रही हैं। और नाजरीन, उन्होंने अभी रिसेंटली मुझे अपनी एक उस हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर की, तो मैंने उनको कहा कि आप आइए और न्यूज़ व्यूज़ विद कामरान के जितने मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको इस इंफॉर्मेशन के बारे में बताइए। नाजरीन, क्लोरोक्विन हाइड्रोक्लोरोक्विन का लीगल स्टेटस क्या है, FDA ने इसके बारे में अभी रीसेंट प्रेस रिलीज में क्या कहा है, इन तमाम इंफॉर्मेशन के हवाले से ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन क्या है उस हवाले से हम जानते हैं अपनी इस डॉक्टर साहिबा से। डॉक्टर शहर बानो साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं पता करता हूँ ये क्या इंफॉर्मेशन है और क्या सूरत हाल है। जी डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कामरान। मैं आपके चैनल के थ्रू लोगों के साथ एक मैसेज शेयर करना चाहूँगी कि लोगों के दरमियान कुछ अफवाहें उड़ने लगी कोरोना वायरस के अगेंस्ट इस्तेमाल होने वाली दवाई के बारे में, जिसमें कि क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्लोरोक्विन का जिक्र सामने आया। तो मैं एक आम इंसान के नॉलेज के लिए बताना चाहूँगी कि अमेरिका का एक इदारा है US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये वो इदारा है कि जो हर दवा को मार्केट में लाने से पहले उसके ऊपर ट्रायल करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च होती है और वो क्लिनिकल ट्रायल डेटा कलेक्ट होता है, फिर मुल्कों को उसकी अप्रूवल दी जाती है उसके इंपोर्ट की, उसके बनाने की, उसके पेशेंट्स के इस्तेमाल की। तो अभी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसका कोई हतमी फ़ैसला नहीं आया कि क्लोरोक्विन इस्तेमाल की जा सकती है या नहीं की जा सकती। इसके जो मुज़र असरात हैं उसको भी मद्देनज़र रखा जाएगा और रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हो रहे हैं। अभी इमीडिएट रिलीज़ आई है US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की 19 मार्च 2020 को। उसका एक सेंटेंस मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी। Studies are underway to determine the efficacy in using chloroquine to treat COVID-19। इसका तर्जुमा ये है कि अभी स्टडीज़ हो रही हैं कि क्लोरोक्विन COVID-19 के अगेंस्ट काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। लिहाजा मेरी लोगों से अपील है कि किसी किस्म की क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्लोरोक्विन या और कोई दवा, इसके लिए अभी कोई हतमी रिज़ल्ट सामने नहीं आए हैं, कोई अनाउंसमेंट नहीं है। हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी इसकी अप्रूवल देगी ऑफिशियली, तब इसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में होगी और फिर ये पेशेंट्स को सेफ एंड साउंड तरीके से प्रोवाइड की जाएगी। हमारे माशाल्लाह फार्मासिस्ट, हमारी फार्मेसीज आर वेरी एफिशिएंटली वर्किंग। हमारे फार्मासिस्ट माशाल्लाह बहुत कॉम्पिटेंट हैं इस लिहाज से। लेकिन ऐसे लेमैन, ऐसे लोग जो एक दूसरे से बात सुनकर उस पर सेल्फ मेडिकेशन का बहुत ट्रेंड है हमारे मुल्क में अनलकीली। कल मुझे एक कॉल आई थी कि क्या मैं क्लोरोक्विन इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो लिहाजा मैंने ये सोचा कि मैं सबके साथ शेयर करूँ कि क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्लोरोक्विन अभी फाइनल इसका नहीं आया है किसी किस्म का डाटा, तो काइंडली ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन किसी के साथ अभी फ़िलहाल शेयर ना करें। सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दें जो गवर्नमेंट ने हमें सेफ्टी मेजर्स बताए हैं कि सोशल डिस्टेंस रखना है, सेकेंडली अपने हाथों को साफ़ रखना है, सैनिटाइज रखना है, हैंड्स वॉश करने हैं,
اور اپنے آج کل لوگ گھروں میں ہیں، اپنے اپنے گھروں کو سینیٹائز کریں، اپنے فلور کو، اپنی چیئرز کو، اپنے ٹیبلز کو، اپنے ڈور کے ہینڈلز کو. یہی سیفٹی میئرز اینڈ پریکاشنز ہیں. انشاءاللہ بہت جلد ہم اس مرض سے چھٹکارا پائیں گے اور ہم سیف اینڈ ساؤنڈ طریقے سے سروائیو کر پائیں گے جیسے کہ ہم پہلے کرتے تھے. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا، اپنے آس پاس کے لوگوں کا. اللہ حافظ. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہربانو صاحبہ. آپ نے ایک انتہائی اہم ٹاپک پہ، جس پہ کل میڈیا پہ بھی، مین اسٹریم میڈیا پہ بھی بات ہوئی اور جس پہ سوشل میڈیا پہ بھی بات چل رہی ہے، کلوروکوین، ہائیڈروکلوروکوین کورونا کووڈ-19 کے لیے کتنا افیکٹو ہے، کتنا نہیں ہے، اس بارے میں ناظرین جو لیگل سٹیٹس ہے FDA جو کہ دوائیوں کے بارے میں ریسرچ اور اس قسم کی تمام چیزوں کو ریگولیٹ کرتا ہے، ان کا کیا سٹینس ہے، ان کی کیا سٹیٹمنٹ ہے، ناظرین آپ نے سنی. اب ناظرین کیا کہیں گے نیوز ویوز ود کامران کی اس کاوش کو کہ نیوز ویوز ود کامران آپ کو ہمیشہ سوشل میڈیا پہ وہ مستند انفارمیشن سامنے لے کے آتا ہے جو کہ ڈاکیومنٹڈ ہوتی ہیں، اور وہ ڈاکیومنٹ بھی آپ ناظرین فوٹیج میں دیکھ رہے ہیں. صورتحال آپ کو کیسی لگی، یہ نیوز ویوز ود کامران کی کاوش کیسے لگی؟ چینل پہ اس قسم کی موضوعات، اس قسم کے انفارمیشن آپ کو شیئر کرتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے مستند انفارمیشن سوشل میڈیا پہ لے کے آؤں. یہ کاوش آپ کو کیسے لگتی ہے، اس کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا. چینل جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن یعنی گھنٹی کا بٹن دبائیے گا تاکہ آپ کو ایسے ویلڈ انفارمیشن سوشل میڈیا پہ نیوز ویوز ود کامران کے پلیٹ فارم سے ملتی رہے. اور ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، نیوز ویوز ود کامران آفر کرتا ہے اپنے تمام ویورز، سبسکرائبرز کو جو بھی کوئی ویلڈ سوشل میڈیا پہ میرے پلیٹ فارم پہ، نیوز ویوز ود کامران کے پلیٹ فارم پہ، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کیا، 2 ویڈیوز میں نے پبلش کی ہیں ڈاکٹر صاحبہ کی. آپ کے لیے بھی یہ پلیٹ فارم کھلا ہے. آپ ضرور اپنی کسی بھی موضوع پہ ایک ویڈیو ریکارڈ کروا کے بھیجوائیے گا، میں پبلش کروں گا. لیکن اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہونی چاہیے ناظرین کہ نیوز ویوز ود کامران صرف اور صرف پاکستان کا خوبصورت چہرہ اور ہمارے عوام کے لیے اصلاحی پہلو والے پروگرام اور اس قسم کی موضوعات پہ پروگرامز کو پبلش کرتا ہے. اس کے علاوہ کرائم سٹوریز کو بالکل نہیں لیتا. اجازت چاہوں گا اس کے ساتھ ناظرین. اللہ نگہبان.